hati do de be mawte a enyen kalike ko ale be juru do ko marasan fitinu la ale ye juru min do la ube sugu minna sugu janina yala nin ko marasa fitini munu na ale ka juru bula juru sarali buka wa juru sarali buka ni juru koni donna ikandela ni juru de do kata mogo bolo e yere de kan nafulo yoye ni o tiɲana e de kan nafulo tiɲana min juru bila ale kan nafulo ma tiɲa de parce que depuis juru inta domi nafulo ale be min do doro ale ka juru de be oda a ɲani bolo ale ka juru de be ela ama ɲayi bolo ale ka juru de be ela donc juru in sarali buka ni yoro janina munun ka yoro janina juru in sarali buka mais ni e yere hinara ka hinna ula ka fo e wa kasara de yusro nya farala o yin yuma yake wanta saddaqu ha khairu lakum ni ka jurube mo la ka ya fala ala ko de ma hera ni yere ya fara mais min te sara na ya soro khalifa de do ube bara nyogonya e ye wori tasisa kan ni wori hakke do ta karasan ka bara ke nyogon fe ni tono mi soro la ambotila bo ni yoro janina nin chugula ale ma faratu aka yada tala wode sarali taka a ube eyi ka wori de kalifama idara la de ki ka wori kalifama de nin kasara sugu ya soro wori janina kafara ale yere ka wori munun janina ni sarataka afamuna ni baraka nyogonya de do al mudaraba eye nafulo kundo de dama karasa nimene ka baraka nay idara la de wala ni tono min soro lamba tila ni o nafulo kunde tiɲana bolo ma yada ma farata sarataka a ube eye fendo kalifama ika kalifa fende tumba fe kalifa fende fule kana tiɲa nin cogola ale ka ewa sagote ale ka barama ye ala aka faratu ta ka yada te o sarataka men ni juru de do o saraba ka foni e yere ya fara Bon, don kebaw ñinin karani na mogo munum be bara yoro la ni be te se ka bo bara yoro ina kata salli me umaw bali salli konela bara yoro ina be salli ama bali salli la Sheikh Abdallah Bumba ñinin karani na am be bara yoro minna ante se ka bo kata jama salli yoro la ako fihi tafsili ako faram fansha bala ako na ya suru mogo munu aw be bara yoro minna bara yoro yi ate se ka lankolonya mogo de la na lankolo nyara mogola ni tinyali bala ube na folo na mafo tinyali bala bara sugu min do koni bara yoro intese ka datugo fo mogo do de ka ke nin mogo do de koni make na folo tinya de bala na folo kasara ba de bala ube niun kasara de bala uluna nyogonaw ako olan ni yoro la na be se ka ke jamae ka salli aka yoro la be ke jamae ka salli na ti se ka ke jamae abe kelen salli ni nye darurai bara yoro min ni mo te se ka boye de pew o ye darurai abe kelen salli abe salli aka bara yoro la hari na mata misirila me bara yoro min na be se ka datugu na folo te tinya nin kasara tara kasara wore tala yoro da be se ka tugu be se ka bokata salli yoro la nabo bara sugu de la ni salli wakati sera be ka bokata salli yoro de la be ka salli bokata misiri la aka yoro datugu ni bara sugu min do bebe si kata salli yoro la foy te tinya na folo kasara tala nin kasara tala fe ngore tala o bara yoro sugu ayeta jama salli yoro de la abe yoro mi akana salli bo nye ofo dersu yere kono ni mogo me nya famu ko anya fo hadisa kono ko ciide ngulila aka finu be fufa nofe ko finu fufu nya finu fufu sugu juma nya fo ko ciide ngirina ka wuli fini buruna ka bige ka fufa nofe mi alla nyini te munum be fini jiga alikaba kuru fura duguma ka fufu ko afule ka fo ko ciide nyere ka fini tumbe fufu tede ni hada made birifini merekele mbila
i girinna i wulila kɔrɔtɔ bolo ka taa mɔgɔ dɔ ma i kɔrɔtɔlen ka taa mɔgɔ dɔ ma k'a kunbɛn joona fo a kɔrɔtɔlen na girinne a firi bɛ fufa nɔfɛ ni firi muruna ani fini tɛmɛnen de tun dali kabakuru fura kɔfɛ a bɛ fufa nɔfɛ o tɛ dɛ bon ko denmisɛn fitinin i b'a sɔrɔ dɔw bɛ sin min n'u ye kasi dɔ k'u bɛ ko de bangebaga kɛ a bɛ giri k'u bugɔ u ni bugɔli man kan ciden ye denmisɛnnin bugɔli fɔ yɔrɔ min n'a sera san 7 a yi san 10 a ko a ka denmisɛnninw fitinin a y'u ɲamara ni sali ye n'u bɛ san 7 n'u sera san 10 a y'u bugɔ bon denmisɛn fitinin a bɛ sin min bɛ olu bugɔ cogoya dɔ la ou bien ko nani cogoya dɔ la o bɛ dusukun jali de yira don semina ye min fɔ ko i ka kɛ hinnabaga ye i ni mɔgɔ ka bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ mɔgɔ minnu dusukun jalen don ka taa denmisɛnninw ma anw bɛ min fɔ tigi ye ciden ye min fɔ an b'o de fɔ man la yarham la yurham o tigi tɛ hinna dɛ o denmisɛn sugu min bɔ olu bugɔ ou bien min bɔ olu nani o tɛ hinna de mɔgɔ min fana tɛ hinna la tɛ hinna i la bon dawa salafiya u ka segin ka tin ka kasiti koroma an ko da parce que wagati dɔw la i b'a sɔrɔ wagati t'i bolo ni bɛ fɛn dɔ pɛrɛpɛrɛ latigɛ salafiya yɛrɛ ye mun ye salafu yɛrɛ de fɛn tɛmɛn n'i y'a ma salafu ana laki cilen de la k'o fɔ denmuso Fatumata ye ko mɔgɔ ɲana i ma mɔgɔ min bɛ taa i ɲɛ n'a kɛra ne ye o ɲana i ma min b'i ɲɛ salafu ye de min tɛmɛna e ɲɛ mun n'u ko a salafu salihu mɔgɔ minnu tɛmɛna ɲɛ mɔgɔ juguw bɔra a la mɔgɔ ɲuman minnu tɛmɛna ɲɛ salafu ye nin de salafu salihu mɔgɔ ɲuman minnu tɛmɛna ɲɛ salafu ɲɛma ye jɔnw ɲɛ kalifa 4 ani sɛba tɔ k'u fara u kan salafu yɛrɛ ɲɛma ye ninnu de kalifa 4 ani sɛbaw tɔ salafu yɛrɛ damina ye ninnu de taabina tugulen bɛ olu kan taabinaw tugulen bɛ olu kan nin jamakulu 3 u b'a fɔ ninnu de ma salafu salihu ciden yɛrɛ ko ninnu de ma khayrun nasi qarani summa alladhina yulunahum ko ale ka mantonw nka jama bɛ so hɛrɛma ye ale yɛrɛ ka jama in de sɛbaw de kawusa ciden ka manton bɛɛ a ko o kɔfɛ minnu bɛ tugu sɛbaw la taabinaw a ko o kɔfɛ minnu bɛ tugulu fana la taabinaw ninnu de ye salafu salihu ye ala fule ka ninnu de fɔ kuranna kɔnɔ wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansari walladhina tabawhum bi ihsan radiyallahu anhu wa radu anhum ila akhir al-aya wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansari ninnu ye jɔnw ye sahibaw ala ko mɔgɔ minnu tɛmɛna mɔgɔ fɔlɔ minnu tɛmɛna muhajirin wal-ansari salafu ɲɛmaw filɛ walladhina tabawuhum bihisan ani mɔgɔ tuguru ko ni ɲuma ye bitikhani e fana ye baara ɲɛ i ka aqida i ka baara cogo i ka kumaw e fana ka kumaw ni ka aqida ni ka baara cogo bɛnna nin jamakulu 3 tama nin de walladhina tabawuhum bihisan aw mɔgɔ tugura nin jamakulu 3 in kɔ nin jamakulu in kɔ ni ewa ɲuma ye taabinaw dɔnna o la taabinaw dɔnna o la ani mɔgɔ bɛna fo ka taa diɲɛ wuli ni mɔgɔ tuguru ko ni ɲuma ye u tun bɛ kuma diina la cogo min ka kuma cogo kɛr'o ye aqida min tun b'u la o de tun bɛ e la u baara cogo min tun b'u la diina o de tun b'u la e fana ye salafu ye mɔgɔ dɔw tɛ se ka kɛ salafu ye jamana i bɛ kɛ salafu ye bil qawli wal amali wal istiqali mɔgɔ dɔw tɛ se ka kɛ salafu ye jamana mais i bɛ kɛ salafu ye kumaw la i bɛ kɛ salafu ye aqida la i bɛ kɛ salafu ye baara cogo la ninnu kɔni tɛmɛna
mais ni e fana utumbe kuma cogo min kɛ utumbe bato cogo min kɛ utumbe aqida min tumbu bolo o be e fana la e fana ye salafu ye ni ka aqida ni ka kɛwale ni ka baara be tɛ salafu ye i ye salafu ye parce que i tuguru ko wa salafiya dalila juman ye fana kurana aya wa man yusaqiqi rasula min bari ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sati masira alakum mugo ni ciden soso kanda bangalen ko fe ye ciden soso mu'minu be farla nyugon ka min ke tabolo ni tasira ye soso wa yattabi ghayra sabilil mu'minina shaybu tabinaw nunu farla nyugon ka aqida minna bato chogo minna kuma chogo minna eye ulu soso kai ka damana tabulo kiriye yere iboka ala kun ni yere tabulo min kiriye yere kan nin jama kulu sabaka tabulo bila ne ala bi to tabulo ingolo qiyamam bi bila lagaram bi bila jahannama kono sarafu fora yuba mafuya wa yatabi ghayra sabili mu'minina salafiya fule aya kono ya salafiya katugu sebo ko abe hadisa kono hadisa min niciden ko innahum man yaisha minkum fasara ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di ciden ko sallallahu alaihi wasallam koni mo min yeshi jan surawla yo fo sebo de ibina fonko nyonya chamanye dina kono ni funko nyonya chama nyera dina kuno faalikum bi sunnati mbawma wakati akatugune ka sunna ko munna kula farashidina farakanaka salafiya ciden tumbe se ka fo faalikum bi sunnati aba dadeo minna ya faraka wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin ciden ya yirade annade ni ko ibe aleka hadisa ta ka barake na yima barake na khalifa nani ka famula fubi bolo odi ato ye khalifa nani faraka ni be ne ka sunnata barake ni ne ka sunna khalifa nani ka sunna ni ka famude kade ni ne ka hadisa dota ko ba fo chogo dola ibe barake na bara chogo dola khalifa nani ma barake na o bara chogo la fubi bolo de odi ato ko wa sunnati al-khulafa ar-rashidina pour ka shebaw yirayila ni be barake ni ne ka tabulo ni ka sunna ka ke shebaw de ka famuka shebaw nyemaw ye jonye khalifa nani ni nyede ka shebaw yirayila shelafu ya ciden fule ka salafu yirayila shebaw munun temena yin tugulu de kode fi qawli wal amali wal itiqad ika kuma ika dusuna shiri ika bara chogo tugu shebaw de ko shebaw de mo nyuma temena nu temena inye ulun no mene katuko ko hadisa wurla ciden ko aftaraqat al yahud ala 71 firqa wa aftaraqat an nasara ala 72 firqa wa sataftariqu ummati ala 73 firqa kulluhum fi an-nar illa wahida qila man hum ya rasul allah qala hum ala ma ana alayhi hal sakata rasulullah wa shihabi salafu fule ne cide nyafuye ako yahudiyaw farafara la kake jamakulu bi wolon fula ni kele nasaraw farafara la kake jamakulu bi wolon fula ni fula ni kam mantum bina farafara kake jamakulu bi wolon fula ni saba to bebe a jamakulu to bebe tasuma kuno ni kelente a to be jahannaba de ni kelente sebo ko kelenye juma cide ako ulu ye mogode nebe minka esika ya de adade nebe minka aninka sebo munun boka nebe minka ninka shebaw ni mogo munun boka olu de kisibaga firqatun najiya kirenye shebaw yirila mu uba mu yirila aye sherifu yiranna risala ko wa itiba'u salafu salih wa ikhtifa'u asarihim risala kolonje ko ikatugu salafu salih ko wa itiba'u salafu salih wa ikhtifa'u asarihim ko ikatugu salafu salih ko awa ku no mina fana u bora ni sira minye kuma chogola bara chogola aqidala ki ko de mina arisala ye salafu fawiye ba mafo
واتباع سلف الصالح واقتفاء آثارهم mogo nyuma munun temina yinye ayettugu ko aku nomina uka fotaw nuka ketaw nuka aqidaw salafu yede jama kulu saba min temina ani mogo nana ulu fana kofe doni kiba nana ulu fana kofe katugulu ka be salafu imamuna malik salafu salihu do ahmad ibn hanbali salafu salihu do shafi'i salafu salihu do abu hanifa salafu salihu bun taymiya salafu salihu do bukhari salafu salihu nawawi salafu doni kiba nyuma nana na tugura ciden na ka sheba ne tabina hakil nyuma be salafu salihu mun temena nye doro awa fokata jiyan wuli fana mogo benade ni eye nin dina mina de komi jama kulu saba in kan mina cogo kuma cogo la bara cogo la aqida la ide togo ko salafu ari biwe do ka wojo bilana kunne te salafiya la de kana salafiya fo ne sunna mo eye sunna inta jonno fe ko salafu ko rede mun temina de kasare minye jahalul murakkabu be sigi kam munun fo yere tulu yere de do utu ka fota yere de do nalumo kunne te salafu yede ko min temena ko ne sunna mo e sunna ta jonno fe ibe jonka sunna ka ciden be asisa ne sunna mo ciden be asisa ni be ciden de ko ciden taraw bodina kono ke unu nyen nalumal yawdi ni jahile ni fende mbal yawde sa abe siga be kuma na kunya te kuma yere ta fanni na fantan yere ta ka kuma wala naluma kuma dama konnete salafu ye de munun temna ne sunna mogore iye sunna inta jonno fe ebe sunna minka eye hadisa usoro chogodi eye de hadisa mina cidenna nko hadisa munu be barake na nube sunna kanu ye sebo de yufo ubewa ni etugura sebo tara eye salafu ye itugu nyoya lube salafu tiye as-salafiyya هو الإسلام الصحيح وبالسلفية هي الإسلام الصحيح نوكو سلامية في سالة سلامية سهلة ودي توقو سلفية ni mogo te salafiya ka nagasi bi ka dina la ni ka fota hakke ni ka qida hakke ni ka keta hakke ye salafu tabulu bila ni te salafiya ko ne kay te islamiya sahalen ka de nagasi bi ka islamiya la ni ka ke fo ika fota hakke ni ka keta hakke ni te salafiya ko ne ka as-salafiyatu hiya al-islam sahih salafiya de to ko islamiya sahale Sheikh Albani ni doye munakasa kenina ko ale yede huwa sammakum lil muslimina aha ako bastala ako islamu yako ako islamu sisa arafida ube islamu la sisa shia ube islamu la jahmiya uba fulu islamu ye murjiya ube islamu de qawarij uba fulu islamu de mu'tazilaw friqa filile be ko ale islamu ye donc nin jama kulu la ebe jonna ako ana muslima la sunna ako ne islamiya de mbe sunna de ka ako rafida ko lube sunna de ka lube baraka ni ciden ka hadisa jahmiya ko kulu ba ke ka hadisa de fo kulu be baraka ni ciden ka sunna lube hadisa de fo murjiya ko ubun ka de la ke ne hadisa kulu be sunna de ka harbi ama jeya de eko e sunna moy harbi ama jeya de nunum bebe delila keni sunna ne hadisa de sunna mo jumaniye jahmiya be delila keni hadisa de murjiya be delila keni hadisa de qadariya be delila keni hadisa de eye sunna mo su jumaye akonne sunna mo de ala atibau salafu salih akone sunna mogode salafu munun temina shebau ni few nka aqida be wuluka haklinaka ako e arabu kandonai bo ikafo ana salafiyo ani kafo ana ala alqur'ana wa sunna wa atbau salafu salih juman kad suru ana salafiyo akone nte ko banewa ala donc fendom baliya ni doni baliya de be mogowla
huwa sammakum muslimuna be fo wakati min o ya soro jamakulu ewa duru de paralembe silama ka jamakuru woro silama de silama tobe kafir waya be suratul hajj kono innal ladina hadu wan nasara wasabiina wal majusiya wal musrikin kata min me saka ayan sama jamakuru duru de tumbe abe kafiri silama de jamakulu kele o yoro de ala ko huwa sammakum lil muslimina kiden kan yana ma yala ko wore tunte fulate bidatunte dina law firigate jamate bidate dina law sebo tumbe kiden de lajje dro na ye min fo ye minke uba de lajje dro ba no mina ko tu wore tunte o wakati da ala ko huwa sammakum lil muslimina metuma mi dina nana depuis sebo tilela qadariya kuma sira khawariji kuma sira kado dina kono sebo ko anye silama yette ko te se ka tote kidenya hadisa munun fo ka fu waliku bi sunnati wa sunnati al-khulafa rasina ambe hatage anka sunna faraka sisa ambe hatage silamiya doronte de anka faraka mimbe sunnaka kiden ka sunnaka bo jamakulu wala gatara be ba fo fana ko alebe sunna de kana be ba fo ko alebe de lakene wa qur'ana ni sunna de o kon ninte wasake de kidenye sebo ka famu min faraka an ka sebo ka famu faraka la faham salafu salih bo sisa Sheikh Albani ko ni ko mugo ma firiga be jiya kono firiga filile be jima kono ni ko ebe sira jumanka abese ka farinya ka fo dala ko ne be sunna de ka mi a firiga filile site min be se ka yere dambe kata salafiya mani salafu yere de utese ka tawo parce que ka kuma utaka uka aqida utaka ikake wale taka jamakulu filile site se ka fo ko ale salafu ye mais bebe se ka fo ko ne sunna mogode direct anye sunna mogode ambe sunna mogode mais ayambo ye jamakulu filile juma ma ko ne salafu ye salafiya de ban fara min ye salafu salih o de be sira jelenka o de be silamiya jelenka mogo caman be teliya ko ne be sunna ka date se ka fo ko be salafiya na da ya fo ko be salafiya iba sura ye hadisa do koro fo ka ke fendo ye nan sagira kata sarafu famu ni sayba famu de ro abebo aqida do be se ka ye abolon aba fo ko ale be sunna ka na da ya fo ko ale be sarafu ka tabulo de ka an be se ka yira la saybaw ni tabina ni tabitawnu be bennen benni aqida de ka min be e bolon utoka abora abese ka ke wale de ko bidiya do ke dina kono maulidi fule ni mogo min ko ne sunna mogo de est-ce que abese ka fo ale salafu ye na ko ale salafu ye si samba fo seba o tabina jonye maulidu ke jonye maulidi ke abe jabi ba bolo abora donc salafiya yede jamakulu sabade sebo tabinaw aqida dusukuna siri sugu munun tumbe nunun bolo kuma cogo min tumbu bolo ewa dina la bara cogo min tumbu bolo dina la ni mogo min ye jogo munun tumbu le dina la ni mogo munun ye nunu nyini katugu ko kunomina ninde togo ko salafiya as-salafiyya hiya al-islamu sahih ala kanke salafu ye ala kanke salafiya ye ala kanyana ya salafu katabulo ka kamfatu salafu katabulo ka ni te salafiya ka ite islamiya sahalenka subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk aw bismillah Prêche TV sanfɛ sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen na wajulukanw bɛ aw lasɔrɔ ni minnu ma abonné olu bɛ se k'u abonné